हेलो फ्रेंड्स इंडियन ओवरसीज बैंक रे किसी एलबीओ पोस्ट पे नियुक्ति आसी एलबीओ लोकल बैंक ऑफिसर पे पोस्ट पे किसी नियुक्ति आसी टोटाल 400 पोस्ट आसी आसतु ए वीडियो माध्यम आलोचना करिया किभଳି अप्लाई करिवे एज कोन मागुची सैलरी कोन रहिबो फुल डिटेल्स ए वीडियो माध्यम आलोचना करिवो। एबे देखंतु पोस्ट टी केउ ऑर्गेनाइजेशन तरफ आसी ना आईओबी कहले कोन ना इंडियन ओवरसीज बैंक तरफ आसी पोस्ट ना कौन रखी ना एलबीओ रखी कौन ना लोकल बैंक ऑफिसर पोस्ट रखी टोटाल केतोटी नियुक्ति आसी इंपोर्टेंट से मन रखो टोटाल 400 पोस्ट आसी कैटेगरी कौन ना बैंक जॉब रखी आप्लिकेशन मोड कौन रखी ना ऑनलाइन रखी ऑनलाइन माध्यम अप्लाई करें मुझे आपको अप्लाई पूरा प्रोसेस वीडियो माध्यम बतईदेवी देखो जानीपर मो अप्लाई डेट अलरेडी आरंभ हो गला केबे मन रखुला मे 12 तारीख इंपोर्टेंट जिन मन रखु मे 12 तारीख अलरेडी अप्लाई डेट आरंभ हो गला लास्ट डेट केवे रखी ना 31 मे 31 मे हूँ लास्ट डेट रखी अप्लाई क्वालिफिकेशन कौन रखी ना ग्राजुएट रखी आपण मैंने ग्राजुएसन करेंगे जेको स्ट्रीम हो आर्ट्स हो कॉमर्स हो कि साइंस हो जो ग्राजुएसन करते पोस्ट अप्लाई करेंगे एज लिमिट के रखी ना 20 रु 30 वर्ष आपड़ मिनिमम एज 20 हो मैक्सिमम एज 30 वर्ष हो सिलेक्शन प्रोसेस कौन रखी ना प्रथम रिटन टेस्ट हम तापर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम तापर आपन इंटरव्यू नेबे तापर आपन चाकरी पाइबे तर ऑफिशियल वेबसाइट में दे देछि आपन चैनल डायरेक्ट कॉपी करनी गूगल रे मतलब सर्च कर देखि पारिबे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट लिंक माने लिंक टाक मधे डिस्क्रिप्शन में दे देछि डायरेक्ट कॉपी कर नहीं गूगल रे सर्च कर देखि पारिबे। एबे देखंतु जो नोटिफिकेशन केबे आस्तिला ना 9 तारीख नोटिफिकेशन टी आस्तिला एवं अप्लाई डेट बा रजिस्ट्रेशन आरंभ होला केबे ना 12 मे 12 तारीख आरंभ होला एवं रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट केबे रखी अप्लाई ना 31 मे तो आपण मैंने जानी सकते कि 31 तारीख पूर्व आपण अप्लाई करेंगे केमी निज मोबाइल माध्यम अप्लाई हम अप्लाई प्रोसेस बतईदेवी। एबे देखो पेमेंट की लास्ट डेट रखी से 31 मे तापर एग्जाम डेट एवं सुधा आसी ना आग समस्त अप्लाई सरला तार इंटरव्यू तार लिखि देखो लिखि देछि एडमिट कार्ड रिलीज करिवो बर्तमान इंटरव्यू रहिबो एग्जाम हम देखो टोटाल केतोटी पोस्ट आसी कहीदे टोटाल 400 पोस्ट आसी मन रखते इंपोर्टाट टोटाल केतोटी पोस्ट आसी टोटाल 400 पोस्ट आसी से ओडिशा रे केतोटी पोस्ट आसी जेहेतु आप ओडिशा आप 400 पोस्ट में अप्लाई करि पारिबे किंतु तो ओडिशा रे केतोटी पोस्ट आसी एटा लिखि दे देखो 10टी पोस्ट ओडिशा पई अछि ते यूआर कैटेगरी 4टी ईडब्ल्यूएस पिलांग पई गोटे ओबीसी पिलांग पई 3टा एससी पिलांग पई गोटे आ एसटी पिलांग पई गोटे तो आपण माने जो कैटेगरी बिलोंग्स करथे से अनुसार अप्लाई करिवे। एबे आसन देखिबा एज केते लागिछ ना मिनिमम एज केते लागिछ ना 20 वर्ष देखनु आ मैक्सिमम एज केते लागिछ ना 30 वर्ष देखनु तापर एज रिलैक्सेशन रखिछि आपण मन कैटेगरी अनुसार एज रिलैक्सेशन रखिछि जे आपण मन एससी एसटी कैटेगरी रे बिलोंग्स करथे तले आपण 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन मिलिबो ओबीसी करथले 3 वर्ष पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 10 वर्ष एज रिलैक्सेशन पाइबे। एबे देखो आप्लिकेशन अप्लाई कर प्रोसेस मुझे बतई दूसरी मन रखु आपने चाहिए अप्लाई करेंगे मुझे आपको वीडियो मध्य बतईदेवी प्रथम तार ऑफिशियल वेबसाइट देखो ये वेबसाइट देदेजी डिस्क्रिप्शन में नहीं गूगल सर्च करेंगे तापर रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे तापर क्लिक कलापर आप पर्सनाल और एजुकेशनल डिटेल्स सब भरेंगे ये स्टेप दे स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ी ने आप सिग्नेचर और फोटो सब अपलोड करेंगे अपलोड कर सारा रिव्यू बटन पर क्लिक करेंगे तापर सबमिट मारे तापर आप अप्लाई प्रोसेस सक्सेस हो देखो आप्लिकेशन फीस केते रखी ना जदि आपण मैंने कैटेगरी अनुसार रखी जदि एससी एसटी कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आपण मैंने जाऊे ताले आपको 175 टंका आपको आप्लिकेशन फीस देवाक पड़ो जब आप जेनेल कैटेगरी गले कि ओबीसी पिला ओबीसी कैटेगरी गले मन रखु जेनेल ओबीसी पिला 850 टका रही ये 850 जीएसटी इनक्लूडिंग रही आपको आप्लिकेशन फीस मैंने पेड करा पड़ो 850 टका जब आप जेनेल कैटेगरी कि ओबीसी कैटेगरी जाऊे। देखो सिलेक्शन प्रोसेस कौन रही सब जगह ऑनलाइन एग्जाम हम तो ऑनलाइन एग्जाम हम ऑनलाइन एग्जाम पास होगापर आपंकर लैंग्वेज टेस्ट गोटे रही आपण मानकर इंटरव्यू रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप चाकरी पाइबे। देखो तो एग्जाम टा हम केते मार्कर कहीदे ना टोटाल 140टा क्वेश्चन आसो लिखिदे टोटाल क्वेश्चन आसो के 140टा ऑनलाइन माध्यम हम माने कंप्यूटर बेस सीबीटी रही टोटाल मार्क केते मार्क रही ना 200 मार्कर एग्जाम रही माने कौटू कौटू सब आसो ना इंग्लीश आ हिंदी रे आसो
टाइम मिले केते घंटा सब लिखी पढ़ी नेबे टाइम 3 घंटा मिलिबो नेगेटिव मार्किंग मध्ये अछि मन रखुम जदि आपण चारोटी प्रश्न भूल करिवे तो आपण गोटे मार्क नेगेटिव माइनस नेगेटिव मार्किंग अछि देखो कट ऑफ 30% रु और 35% कट ऑफ रखिबार प्लानिंग अछि ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ 150 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ ହବ ଟୋଟାଲ ସରି 200 ମାର୍କ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ହବ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜନିଂ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡରୁ 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 60 ମାର୍କ 60 ମିନିଟ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2 ମାର୍କ ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 2 ମାର୍କ 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 60 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆୱାରନେସ୍ 40ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 40 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ସେନ୍ ଡାଟା ଆନାଲାଇସିସରୁ ଆସିବ 30ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ 60 ମାର୍କ 60 ମିନିଟ୍ ମିଳିବ ଇଂଲିଶ ନଲେଜରୁ ଆସିବ 40ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 40 ମାର୍କ 30 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଆପଣମାନେ ସେଇ ମାନେ ଯୋଉଠୁ ଆସିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହିଦେଲି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆପଣ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଲିଙ୍କ୍ ଏଠାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରି ଦେଖିବା ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବା ଆଗ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି କିଛି ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେବ ଏଟା ଲେଖିଦେଇଛି କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେଖିଦେଲା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ ଏଟା ଲେଖିଦେଇଛି କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଦେଇଛି 400ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଲୋକାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ବା LBO ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଲେଖିଦେଇଛି ତାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି www.iob.in ଲେଖିଦେବା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଦେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ମୁଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କେତେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆସି ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ତାମିଲନାଡୁରେ କେତେଟା 260ଟା ପୋଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ 10ଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 45ଟି ଗୁଜୁରାଟରେ 30ଟି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ 34ଟି ଆଉ ପଞ୍ଜାବରେ 21 ଟୋଟାଲ୍ 400ଟି ପୋଷ୍ଟ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀରେ କେତେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ UR ଜେନେରାଲ OB ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଛି ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି 20ଟି ପେଜ୍ ଅଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖିନେବେ ସବୁ ପେଜ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ ନହେଲେ 20 ସବୁ ପେଜ୍ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି କରିକି ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ପଢ଼ି ନେବେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଲେଖିଦେଇଛି ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାଗିଛି ମୁଁ କହିଛି ମୂଳରୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଉ ଆର୍ଟ୍ସ ହେଉ କମର୍ସ ହେଉ ସାଇନ୍ସ ହେଉ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ଏଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରଖିଛି କାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ SC BC ହୁଅନ୍ତି 5 ବର୍ଷ OBC ଗଲେ 3 ବର୍ଷ ଆଉ ଯଦି EWS ଗଲେ 10 ବର୍ଷ ସବୁ କାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଏଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରଖିଛି 20ଟା ପେଜ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ପେଜ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବେ ଆପ୍ଲାଏ ପୂର୍ବରୁ ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖେଇଦେଲେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁ 20ଟା ପେଜ୍ ସବୁ ଦେଖିଦେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଦେଖିବା କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଓପନ୍ କରିବେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଟ୍ଟା ସ୍ଲୋ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ସାଇଟ୍ଟା ସ୍ଲୋ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତ ତା ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଛି ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାର ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେବ ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଭରିବେ ତାପରେ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଭରିବେ ତାପରେ ଆପଣ ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର୍ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିବେ ତାପରେ ପେଡ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ SC ST କାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଥିବେ ତାହେଲେ 180 ଟଙ୍କା ପେଡ୍ କରିବେ ଯଦି OBC ଆଉ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଥିବେ କହିଦେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ବେଳେ 800 କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ପେଡ୍ କରିବେ ପେଡ୍ କରିସାରି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଟ୍ଟି ସ୍ଲୋ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ବହୁତ ଲଙ୍ଗରିଂ ହେଇଯିବ ତ ଆପଣମାନେ ନେଉଥିବେ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।